салом бинандагони азиз, тозаҳои Тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи ахбори озодӣ манзуратон мекунем. Нахуст мурури кӯтоҳ ба сархати мавзӯи имрӯз 14 декабр. пизишкон мегӯянд вазъи Мадина Муҳаммаҷоноваи шиканҷашуда рӯ ба беҳбудист, аммо наздикон ба ин ҳарфҳо бовар надоранд. ваъдаи ширкати Суғдиён газ дар ҳаво монд. Чаро то ба ҳол гази табиии Ӯзбекистон то манзилҳои сокинон нарасидааст? пешниҳоди хунонае сондем ва дар марҳилаи баррасӣ аст. вақте қолабҳо шикаста мешаванд ва ё чӣ гуна як сокини ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ ало рағми душвориҳо ба дузандагӣ идома медиҳад. зиндагӣ намега ки кори занон аст, ба хотире ки зиндагиро пеш бурдан ин суханҳоро паси сар менависад. қарор аст рӯзҳои наздик ҳукми омилони азобу шиканҷаи Мадина Маҳмаҷонова сокини шаҳри Душанбе ки моҳи августи имсол дар ҳолати вазнин ба беморхона интиқол ёфт эълон шавад. миёнаҳои моҳи ноябр Додистонии кулли Тоҷикистон парвандаи 2 фарди муттаҳам дар шиканҷаи ӯро ба додгоҳи олӣ фиристод. зимнан як рӯзи пеш табибон аз вазъи саломатии ин зан ба Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло хабар доданд. бо гузашти беш аз 3 моҳ табибон аз беҳбудии вазъи саломатии Мадина Маҳмаҷонова хабар медиҳанд. ин зани 32-сола рӯзи 26 август дар пай як муноқишаи оилавӣ латукуб шуда дар ҳолати беҳушӣ ба табибони беморхонаи қарияи боло дастрас шудааст. табибони ин беморхона гуфтанд ӯ пурра аз ҳолати кома ё беҳушӣ набаромадааст, вале дар ҳоли баромадан аз чунин вазъ буда пешравиҳое ба назар мерасад. ҳолати бемор хеле хуб гашт. новобаста аз оне ки бемор гап намезанад, дар ҳолати апаликӣ вегетативи статуси вегетативӣ қарор дорад, чашмонашро мекушояд, гапро мефаҳмад, супоришҳоро иҷро накунадам. чунин дигаргуниҳо ба қавли ин табиб умедҳоро барои беҳтар шудани саломатии Мадина бештар кардааст, вале ӯ таъкид намуд ки феълан пешгӯӣ кардан наметавонад ки бемор кай ба гап задан ё ҳаракат кардан медарояд. чунин ин беморон ҳатман баъди статуси вегетативӣ аз ин раҳо меёбанд ва барои аз ин ҳолати раҳо ёфтан барои ин як вақти муайян дорад. барои баъзе беморон 1 моҳ, барои баъзе беморон 3 моҳ, барои баъзе беморон 6 моҳ ва зиёда аз он. суҳбати табибон аз беҳбудӣ дар вазъи саломатии Мадина дар ҳолест ки баъзе наздиконаш бар ин чандон бовар надоранд. ман намедонам. ман нашунидам ки вазъи духтарам беҳтар шуда бошад. ба ман чунин маълумот нарасидааст. фикр мекунам ки агар аҳволаш хуб мешуд ба ман инро мерасонданд, зеро ман ҳафтаи 2-3 маротиба аз нафарони боваринокам аз аҳволаш бохабар мешавам ва онҳо бевосита аз модари Мадина мепурсанд. рӯзи 13 декабр дар қарияи боло ба мо иҷозат надоданд то бубинем Мадина дар чӣ ҳол қарор дорад. дар ин беморхона таъкид карданд ки модари ӯ намехоҳад акси духтараш расонаӣ шавад. дар робита ба қазияи Мадина мақомот Азиза Давлатоваро ҳамроҳи шавҳараш Парвиз Давлатов боздошт намуд. нисбати Азиза барои суиқасд ба куштор ва нисбати ҳамсараш аз рӯи моддаи азобу уқубати кодекси ҷиноӣ парванда боз шудааст. мурофиаҳои додгоҳии гумонбарон дар додгоҳи олии Тоҷикистон ҷараён дорад. рӯзи 14 декабр дар додгоҳи олӣ ба радиои Озодӣ аз шарҳи ҷузъиёти парванда худдорӣ карда танҳо таъкид карданд ки рӯзҳои наздик ҳукм эълон хоҳад шуд. беэътиноӣ ба парвандаи Мадина дар ҷомеа сару садои зиёд барангехт. танҳо баъд аз баҳс ва муроҷиати фаъолон дар шабакаҳои иҷтимоӣ мақомот ба қазияи зоҳиран қасосгирии ҳамсар аз маъшуқаи шавҳар таваҷҷӯҳ карданд. меравем ба шимоли Тоҷикистон. расо як соли пеш ширкати Суғдиён газ ба таври тантанавӣ гулхан афрохтаву мардумро аз омадани гази табиӣ аз Ӯзбекистон огоҳ карданд. он замон ширкат ваъда дода буд ки гази табиӣ то хонаҳои сокинон низ хоҳад расид, вале ҳамон гуна ки аз гузориши ҳамкорам Фарзон Муҳаммадӣ бармеояд, то ҳанӯз ин нақшаҳо амалӣ нашудаанд. ширкати Суғдиён газ тасмим дорад ба зудӣ фурӯши гази табииро барои нақлиётҳо шурӯъ кунад. ҳоло 5 нуқтаи газпуркунии нақлиёт дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва шаҳри Хуҷандро дубора аз навсозӣ карда ва интизори иҷозаи мақомотҳои дахлдор ҳастанд. пешниҳоди хунонае сондем ва дар марҳилаи баррасӣ аст. омадани гази табиӣ беш аз ҳама сокинонро хушҳол карда буд ки дар фасли сармо хонаҳояшонро бо барқу ангишт ва ё таппаку ҳезим гарм мекунанд.
نرخ یک کوب گاز را برای منزل‌ها حدود 2 سومانی میگویند. ساکنان میگویند پس از یک سال دوباره آمدن گاز طبیعی هنوز هم به آن دسترسی پیدا نکردند. شرکت سوختیانگاز ماه دکبر سال 2020 با افروختن گلخند در صحبت با روزنامه‌نگاران گفته بود که بعد وصل کارخانه‌های صنعتی در زودترین فرصت مردم را نیز با گاز طبیعی تامین خواهند کرد. галонка монда оби гарм барои ҳаммом ям истифода мебурданд сони барои хӯрокпазӣ ҳам ҳамон истифода мебурданд сони ва ин барқ эконом мешуд барқ камтар вай мешуде камтар масраф мешуд барқ O'zbekiston ba ҳаст ва ё газашон расо арзон 3 сомон будааст аммо ба 8 сомон мебиёд агар мардуми O'zbekiston инҷо биён мегӯянд таксиҳои шумо қимат талака нест талака истифода намекунем гази табиӣ бошад чӣ байку беҳтарин меша. раҳбари ширкати суғдиёнгаз сабаби таъхири таъминоти газ ба аҳолиро ба корҳои таъмир ва дарёфт накардани иҷозаи мақомоти расмӣ рабт медиҳанд. раҷаббой аҳмадзода раиси вилояти суғд дар охирон нишасти хабариаш муроҷиати ширкатро тасдиқ кард ва ба рӯзноманигорон гуфт ки ҳоло масъалаи бехатарии онро баррасӣ доранд. пешниҳоди шуморо мо як бор дида мебироем ҳисоб-китоб кардан дар кор пеш аз он бехатарии мардуман ки мо ҳамна оянда агар иҷозат гирем чӣ хеле истифода мебарем. вале масъулони ширкат мегӯянд бо харҷи тақрибан 3 миллион сомонӣ қубурҳоро таъмиру навсозӣ карданд ва тибқи шартномаи нав бо ширкатҳои ӯзбекистонӣ барои ворид кардани 1 миллион ҳисобкунакҳои газӣ ба созиш расидаанд. мардум муроҷиат мекунанд хоҳиш мекунанд ки барои мо дар фасли сармо барқ ӯ қадар зарурият надорад барои мо газ диҳед хоҳиш мекунанд ки газ диҳед ки хонаи мо гарм бошанд. агар ҳамин иқдом ҳалли хиша ёбад фикр мекунам алло нур мешавад мардумам хеле шод мешаванд. апас намебуд агар ҳамон вай мебуд ҳамин мана тарафҳои россия мана дидосид ҳамин гази табиӣ кор мекунад. ӯзбекистон аз аввали соли 2012 интиқоли гази табииро ба тоҷикистон пурра қатъ карда буд. дар гузашта ҳукумати тоҷикистон борҳо талош кардааст аз саргирии воридоти гази табииро аз ӯзбекистон бо мақомоти кишвари ҳамсоя матраҳ кунад. аммо ҳукумати раиси ҷумҳури пешин Ислом Каримов ҳамвора посухи рад додааст ва ё дар эваз пули бештаре хостааст. тибқи маълумоти дарёфти тоҷикгаз ҳоло 1000 куб газро аз ӯзбекистон атофи $130 харидорӣ мекунад. ин нарх 10 сол пеш аз $340 то $360 буд. ҳоло 44 корхонаи саноати вилояти суғд бо гази табиӣ фаъоланд. фарзон муҳаммадӣ, радиои озодӣ, шаҳри хуҷанд. شما برنامه اخباری آزادی رو تماشا دارید. بعد به قدرت آمدن طالبان در افغانستان در ماه اوگوست حمله‌های شریکان گروهی به نام دولت اسلامی به خصوص در ولایت شرقی ننگرهار زیاد شد. مردم این ولایت میگویند آنها بیشتر از حلقه خراسان گروه دولت اسلامی میترسند که در آن تعدادی از جنگجویان توجیک و دیگر کشورهای آسیای مرکزی نیز هستند. خبرنگار صدای آمریکا در ننگرهار بود و گزارشی را از آنجا فرستاد که همکارم طاهری سفر تقدیم میکند. در افغانستان که طالبان سعی دارند قدرتشان را تقویت بخشند، حمله‌های حلقه خراسان داعش ماه‌های اخیر در سراسر کشور زیاد شده است. مثلا روزی نیست که در ولایت ننگرهار حمله صورت نگیرد. بعضی از ساکنان از ترس در این باره گپ نمیزنند. بعضی‌ها می‌خواهند تمام جهان بداند که اینجا چی می‌گذرد. زندگی در اینجا به سبب ناامنی بسیار مشکل است. پیشتر ما مهندس و طبیب داشتیم، حالا وضع بسیار بد است. با ترس زندگی میکنیم. 3 نفر را چند پیش کشتند، 2 نفر سربازان سابق ارتش افغانستان بودند. نه یک گروه، 4 یا 5 تا هستند. داعش، القاعده، حقانی، طالبان، حکومت و دیگران.
اینجا صحنه یک بمبگذاری در راه است. یک عضو طالبان و 2 غیر نظامی کشته شدند. یک شاهد عینی حادثه میگوید این گونه حمله ها مردم را وحشت زده کرده است. وضع بسیار خطرناک است. ما از خانه بیرون آمدن نمی توانیم. گروه های زیاد و گوناگونی هستند که مردم را میکشند. اما فرماندهان طالبان میگویند که گروه خراسان در ناحیه چپرهار ولایت هیچ حضور ندارد. در اینجا کسی از گروه خراسان داعش نیست. آنها فقط میخواهند به جهان نشان دهند که وجود دارند. شاید کسانی باشند که با استفاده نام گروه میخواهند پول به دست بیارند. طالبان با 70,000 عضو خود به ضد جنگجویان حلقه خراسان دولت اسلامی عملیات پیش میبرند که تعداد آنها را از 2 تا 3,000 نفر تخمین میکنند. با ادامه حمله ها در اینجا ساکنان نمیدانند کشتار و خونریزی کاری دستی کیست. فقط همین را میدانند که حمله ها زیاد شدند و جان آنها در خطر است. برمیگردیم به تاجیکستان. دوزندگی از هنرهای محسوب می‌یابد که در جامعه تاجیکستان همیشه طلبگاری خود را دارد. سالهای آخر مردم نیز سر دستگاه دوزندگی نشسته با زنان رقابت میکنند. حالا درباره یک ساکن ولایت ختلان به شما قصه میکنیم که با وجود مشکلات زیاد توانست نه شغل دوست داشته بلکه دیدگاه اطرافیانش را عوض کند. محمود جان رحمتزاده در این باره گزارش میدهد. متای سرخ با گل‌های طلارنگ، پیراهن برای عروسی که تا چند روز دیگر به بر می‌کند. دوزنده هاش هم مرد است. عمرجان گدایف بعد معیوب شدن پایهایش در خانه‌اش دکانی دوزندگی باز کرد. در دهه میرزا ترسونزاده ناحیه عبدالرحمن جامی زندگی می‌کند. در جامعه سنتی تاجیکستان و به خصوص در دهه که دوزندگی را کاری زنان می‌شمارند، کار برای عمرجان دشوار بود، ولی ناامید نشد و دیدی مردم را تغییر داد. ما را میگفتن که کی میان از شما با کار مثال زنانه نه که این زندگی نمیگه که کار زنانه است. به خاطر که زندگی را پیش بردن این سخنو را پس سر می‌نیو ایامی پای کار خودت میشه. نه که من دلگیر نمیشنم، میگفتم هر چی باشه گفتن گیرن، نه که من کار خودم چیکار میکنم دوام میدادم. سال 2009 دکانی خرد را ساخت و زنان و دختران بیکاری دهه را دوزندگی یاد داد. حالا برخی از آنها صاحب کاری خود هستند. و دخترکان و مادرانی که در خانه بیکار نشستند، هر سال اگر خطا نکنم هر سال 8 نفر 9 نفر دخترچه از همین ارتل یاد گرفته میبرویند. عمرجان نشون رو میتید. عمرجان میخواهد کارخانه بزرگتری تشکیل کند ولی به کمک احتیاج دارد. امکانیت شاید اگر مثال صاحب کاری باشن که دست بگیرن، ما میتونیم که با وسیع کنیم که با زیادتر شویم. شاگرد ما میان بسیار یعنی که جا که ما کم داریم خیلی ماها زیاد میستن، بعد میان طول یک ماه 2 ماه همجا درس میگیرن با میرن دم خانه خودشون خدمت میرسونن وقت مویلاشون. در دهه عمرجان مثل دهات دیگری تاجیکستان اکثر زنان و دختران بیکارند. او از آن میفخرد که اندکی هم باشد بیکاری را در دهه‌اش کم کرده است. کارشکا کاری را سر می‌نیم. او در برابر دوزنده خوب بودن کشاورز خوب هم هست و برای تامین خانواده 4 نفریش دهقانی میکند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ولایت ختلان. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. و جسد یک مهاجر 57 ساله تاجیک را روز 12 دکبر در شهر ایرکوتسک روسیه آویخته پیدا کردند. مقامات روسیه رسما خبر را توضیح ندادند، ولی در جمعیت تاجیکان این شهر گفتند که او 2 هفته پیش ناپدید شده بود. محمود احمدов مهاجر سابقه دار بوده است و سالها در ساحه ساختمان کار می‌کرده است. یک تن از نزدیکانش به رادیو آزادی گفت که مقامات روسیه حادثه را از روی فرضیه خودکشی تحقیق دارند. بینندگان عزیز، فرصت برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزاری‌های دیگر چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته میشوند. فراموش نکنید که فردا شما را در برنامه سرخط رویدادها منتظرم. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهدار.